دن ہے، بڑا دن ہے، بڑا ایک واقعہ رونما ہوا. اس کائنات کے اندر ایک بہت بڑا کام، عجیب کام ہوا، اور اس عجیب کام کو پوری دنیا کے اندر آج سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اور وہ عجیب کام ہے the resurrection of Christ، یعنی یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا. ریزریکشن ڈے، عید قیامت المسیح، مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، مسیح یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہو جانا، مسیح یسوع کا موت کو شکست دے دینا، مسیح یسوع کا قبر کو شکست دے دینا، مسیح یسوع کا شیطان کی پوری طاقت کو شکست دے دینے کا دن آج پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے. اور مسیحی ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں ایسٹر مبارک، عید قیامت المسیح مبارک ہو. اور ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے، مبارکباد ریسیو کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یسوع دے جی اٹھن دی عید مبارک ہوئے. کنا عجیب جہا لگتا ہے جدو اسی یہ گل کہنے ہاں. غیر کو من ساڈے تے ایمان کی بنیادی کڑی ہے، ہمارے ایمان کی بنیادی کڑی ہے. یہ مسیح کا جی اٹھنا ہمارے ایمان کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، جسے کوئی ہماری زندگی میں سے ہلا نہیں سکتا. نہ حکومت ہے، نہ طاقت ہے، نہ کوئی اور چیز ہمیں ہمارے اس ایمان سے ہلا نہیں سکتی. بہت سارے لوگ ایمان سے منکر ہو گئے، بہت سارے لوگ اس ایمان سے منکر ہو گئے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ منکر ہو گئے. لیکن مسیحیوں کے ایمان کی یہ بنیادی کڑی ہے. اگر کوئی ایک حقیقی مسیحی ہے، جب تک وہ یہ ایمان نہیں رکھتا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسیحی نہیں ہے، وہ عیسائی ہے. مسیحی کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سبت کا دن گزر گیا، یعنی بروز سیٹرڈے، سبت کا دن کون سا ہے؟ ہفتے کا دن جب گزر گیا، کام کاج کرنا منع تھا، تو لکھا ہے یعنی اتوار کے دن صبح سویرے ارلی ان دا مارننگ، جیسے ہم نے صبح سویرے سن رائز سروس بھی کی، جلوس بھی نکالا، تو لکھا ہے کہ مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کون سی چیزیں لی؟ کس واسطے؟ جی یسوع کے بدن پر یہ خوشبودار چیزیں لگانے کے واسطے انہوں نے چیزیں خریدی. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے جب کوئی مر جائے تو کون اس کے بدن کو صاف ستھرا کرتے ہیں، نہلاتے ہیں؟ بولیے وہ بندے ہی نماندے نے، کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ جدو کو مر جائے تو نماندہ کون ہے؟ بندے نو بندے نماندے نے، تے بی بی نو جدو کو مر جائے. آپ تو ایسے میں نے ایسا کچھ سوال کو عجیب سا کر دیا، آپ کو کسی کو جواب ہی نہیں آیا. کہیں کھو تو نہیں گئے؟ عید کی خوشی میں کہیں اور تو نہیں کھو گئے آپ؟ آگے دے بعد ادھر جانا دعوت ہوئی ہے، ادھر تو نہیں چلے ہجے ایسی دعوت کو قبول کریے. آمین. کس نے خوشبودار چیزیں لی؟ مریم مگدلینی، یعقوب کی ماں مریم، اور کس نے؟ سلومی نے خوشبودار چیزیں لی، بول لی تاکہ آ کر اس پر ملے. پہلو تو
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, خواتین کو سلام ہے جی باجیوں, بہنوں کو سلام ہے. پتہ کیوں؟ کتنی فکر ہے یسوع کی کہ ہفتے کا سبت کا دن گزر گیا ہے تو خوشبودار چیزیں بازار سے گھوم لی انہوں نے. کیا خدمت تھی بہنوں کی. اب وہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ سوئی نہیں ہے ہفتے کی رات. اور جب صبح اتوار کی صبح ہوئی تو وہ کدھر چلی گئی؟ قبرستان. وہاں جا کر کیا کیا ذرا دیکھیں. لکھا ہے, یہ ذرا حوالہ نکالیں آپ, لکھا ہے وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے, تقریباً کتنے بجے؟ 3-4 بجے. جب سیٹرڈے ختم ہو گیا, سبت کا دن ختم ہو گیا, پہلا پہر شروع ہو گیا اتوار کا, تو وہ بہت صبح سویرے کدھر چلی گئی؟ لکھا ہے کہ وہ سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئی اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا. اب یہاں پر ایک اور بات ہے, آج توجہ سے پیغام سنیے. عید قیامت المسیح, مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا, ریزریکشن ڈے. وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہے, پتھر کون ہٹائے گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ گئی ہوں گی شاگردوں کے پاس کہ ہمارے ساتھ چلو, کم ود اس. شاگردوں نے کہا نا 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 نا, اسی کوئی نہیں جانا, ماتم ہو رہا, رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں شاگرد. یہ ناصر کیونکہ انہیں پتا تھا اتنا بڑا پتھر ہے, اور وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں تھا, بہت بڑا وزنی پتھر, منو وزنی, جس پر سٹیمپ کر دی, سیل کر دیا اس کو. سرکاری حکومت گورنمنٹ نے اس کو سیل کیا, پہرے دار بٹھا دیے, سپاہیوں کا پہرا تھا اس قبر پر. کبھی دیکھا قبر پر بھی پہرا ہو؟ بڑے سے بڑا مر گیا اور جا کر قبرستان میں دفنا کر اکیلے آ گئے. یہ خطرہ اتنا تھا یسوع سے لوگوں کو, فقیر فرشتیوں کو, رومی سپاہیوں کو, رومی حکومت کو, بنی اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو, کہ وہ جب پیدا ہوا تب بھی خطرہ, منادی کی تب بھی خطرہ, موت سے کیے زندگی میں تب بھی خطرہ. وہ جدھر جدھر جاتا تھا یہودیوں کو خطرہ ہی خطرہ ہے. او چلو بھائی زندگی تے خطرہ تمہوں رہا, ہن تے یسوع مر گیا تے او دے مرن دے بعد بھی خطرہ ہی خطرہ ہے انہاں نوں. پتہ کیوں؟ انہوں نے کہا یاد کرو, یسوع نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن قبر میں سے باہر آ دوں گا, جی اٹھوں گا. تو انہوں نے حکومت سے اجازت نامہ مانگا. اجازت نامہ کیا مانگا؟ کہ ہمیں اجازت دے کہ قبر پر پہرا لگا دیں. تو گورنمنٹ نے کہا کہ پوری اجازت ہے, جو ہو سکتا ہے وہ کرو, جتنا پہرا لگا سکتے ہو اس پر پہرا لگا دو. قبر کو سیل کر دیا. سونے مسیح کی قبر کے ساتھ ہو گیا ہے, مرے ہوئے جو یسوع مر گیا, اب اس کی قبر پر ہو کیا رہا ہے؟ کبھی کسی کی قبر پر ایسا نہیں ہوا. اب اس کی قبر پر پہرے دار سپاہی لگا دیے. مجھے یوں لگتا ہے کہ چاروں اطراف پر سپاہی ہی سپاہی ہیں, قبر کے چاروں اطراف سپاہی موجود ہیں اور وہ پہرا دے رہے ہیں. اب یہ بات مریم مگدلینی, یعقوب کی ماں اور سلومی یہ باتیں کرتی کرتی قبرستان کی طرف جا رہی ہیں. پتھر کون ہٹائے گا؟ تو ہوا کیا ذرا دیکھیں. جب انہوں نے نگاہ کی, ہاں جب وہ قبر پر پہنچی تو انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا. پتھر کیا ہے؟ پتھر قبر کے منہ پر سے لڑکا ہوا ہے, یعنی ہٹا ہوا ہے, کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا. کیونکہ پتھر بہت ہی بڑا تھا. اور قبر کے اندر جا کر واو, کیا کیا جی؟ وہ ایک غار تھی. ایسی قبر اینج دی قبر نہیں سی ہو, اس میں غاریں ہوتی تھی, غاریں خریدی جاتی تھی پہاڑوں میں, اور ان
में दफन किया जाता था, और उस कब्र को, उसके ऊपर रात पर एक बड़ा पत्थर रख दिया, यीशु को अंदर दफन कर दिया। तो पत्थर लुढ़का हुआ देखा ना, वो क्या गई कब्र के अंदर गई, तो क्या हुआ जरा देखें। उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए। हाँ जी, कौन सा जामा? उन्होंने लिखा है एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे थे। दाहिनी तरफ बैठे देखा। ये सफेद जामे पहना हुआ कौन है? सारे बोले, ये कौन से जामे पहने हैं? चिट्टा तो सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ क्या है? बैठे देखा, और नहायत हैरान हुई। और उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, ऐसी हैरान ना हो। तुम यीशु नासरी को। हाँ जी, ये जरा वर्ड्स तवज्जो से सुने। बहुत सारे लोग एक एतराज उठाते हैं कि यीशु मसलूब नहीं हुआ, उसका कोई हम शक्ल मसलूब हुआ है, वो सलीब नहीं दिया गया। अब फरिश्ते का पैगाम सुन लें, यह पैगाम फरिश्ते का है। और जब यीशु पैदा हुआ उस वक्त भी उसने कहा खुदा का बेटा। यह पैगाम फरिश्ते का, और अभी भी फरिश्ते का पैगाम सुन ले जवान का। कौन मसलूब जिंदा हुआ है? तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा वो है। क्या है? वो जी उठा है। क्यों? कैसे? देखे, वो यहाँ नहीं वो है। यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है। देखो ये वो जगह है। और मैं उन लोगों से ईदे क़यामत और मसीह के मौके पर मुखातिब हूँ जो इतराज उठाते हैं। फरिश्ते ने कहा ये जगह है, देखो। हम भी उन एतराज करने वालों को ये कहते हैं कि जाओ यरूशलेम के अंदर और वो जगह जाकर देखो, वो जगह मौजूद है। लोग कब्रों की ज़ियारतें करते हैं, जाते हैं, तो मसीह क्या करते हैं? मसीह भी जाते हैं, वो बड़ा किस लिए जाते हैं? वो भी कब्र की ज़ियारत करते हैं, लेकिन वो कब्र थोड़ी सी डिफरेंट है, बल्कि बहुत डिफरेंट है। वो खाली कब्र है, वो खाली कब्र की ज़ियारत करते हैं कि हमारे यीशु की कब्र क्या है? खाली है। और कहा ये जगह देखो जी, जहाँ यीशु को रखा था, जहां यीशु को रखा था, वो जी उठा है। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। यहां नहीं है। देखो ये वो जगह देखो है ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों जी, और पतरस से कहो। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा, फरिश्ते ने कहा शागिर्दों को, तो पतरस भी बीच में ही है, तो पतरस का स्पेशल नाम लिया फरिश्ते ने कि तुम जाकर शागिर्दों को और पतरस को। जरा पतरस जरा जनूनी था, लेकिन इधर उसकी भी हवा निकली हुई है, वो भी इधर नहीं है, वो भी छुपा बैठा है। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, यानी यीशु गलील को जाएगा। तुम वही उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी। अब सुनिएगा जी बहनों, तवज्जो से सुने, भाइयों तवज्जो से सुने, जो देख रहे हैं तवज्जो से सुने। जब ये तीनों खवातीन कब्र में से निकली, अब उनकी सिचुएशन क्या थी जरा इस पर गौर करें जी। पढ़े दोबारा। वो कब्र से निकलकर भागी, और वो निकलकर कब्र से भागी। नंबर 1, पहली बात, पहला पॉइंट, क्योंकि लफ्ज़िश और हैबर, सुनिएगा, उन खवातीन की जो हालत थी, लफ्ज़िश, हैबर, नंबर 3, उन पर गालिब आ गई थी। उन पर लफ्ज़िश, हैबर, उन पर गालिब आ गई थी। क्या माजरा होगा, क्या सिचुएशन होगी उन खवातीन की जब काली कब्र को देखा और वो लफ्ज़िश खा गई, हैबर, खौफ, और वो उन पर छा गया, और एक अजीब उनकी जिस्म की, ज़हन की, बदन की कैफियत हुई। और
ना कहा, उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि वो डरती क्योंकि वो डरती थी। अब यीशु ज़ाहिर होने लगा है जी, हफ्ता के पहले रोज यानी इतवार को जी, जब वो सवेरे जी उठा जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी को जी, जिसमें से उसने 7 बदरूह जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी, दिखाई दिया। पहले किसको दिखाई दिया? मरियम मगदलीनी, यानी खवातीन को, मरियम मगदलीनी को, जिसमें कितनी बदरूहें थी? 7 बदरूहें यीशु मसीह ने इसमें से निकाली। और जब उसमें से बदरूहें निकली, वो गुनाह में जकड़ी हुई थी। बदरूहें भी आपसे गुनाह करवाती हैं। जब वो गुनाह से बाहर आई, बदरूहें उसके बदन से निकली, तो वो यीशु मसीह के पीछे हो गई। यीशु मसीह को अपनी सारी जिंदगी उसने दे दी। और अब देखिए कितना बड़ा वाकया आ रहा है। सबसे पहले यीशु मसीह किसको दिखाई दे रहे हैं? मरियम मगदलीनी को। और यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर हुआ और क्या कहा? देखिए, उसने जाकर उनके साथियों को जो मातम करते, हाँ जी, वो क्या कह रहे हैं? शागिर्द क्या कह रहे थे? बड़े दलेर शागिर्द, वो क्या कह रहे हैं? मातम करते और रोते थे। खबर दी। आज सुनिएगा, वो लोग जो मातम कर रहे हैं, वो लोग जो रो रहे हैं, मैंने आपने उनको खबर देनी है। आज का पैगाम दरअसल यही है कि ऐसी खबर देनी है। इधर उधर की खबरें तो हम फौरन ट्रांसफर करते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अब इन्होंने क्या की? उनको जाकर खबर दी। और क्या कहा? खबर क्या है? और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है, हाँ, और उसने उसे देखा है, यकीन न किया। शागिर्दों की हालत देख लेंगे। शागिर्द क्या कर रहे हैं? मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं। मरियम ने कहा मगदलीनी के, यीशु जी उठा, मैंने देखा। उन्होंने क्या किया? यकीन नहीं किया। इसके बाद पतरस क्या करता है? दौड़कर वो भी कब्र में जाता है और जाकर देखता है तो वहां पर यीशु मौजूद है नहीं है, वो जी उठा है। पतरस को याद आया कि यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो क्या उन्होंने देखे? इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से अब यीशु जाहिर हो रहा जी, 2 को जब वो देहात की तरफ पैदल जा रहे थे, जी वो उस किला पे जब जा रहे थे, उन्होंने भी जाकर बाकी लोगों को दिखाई दिया। दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर बाकी लोगों को खबर दी, मगर उन्होंने उनका भी यकीन ना किया। ना किया। फिर वो 11 जी तो फरमाइएगा, यीशु मसीह इब्ने दाऊद, इब्ने खुदा, खुदा का बेटा, खुदाए कदूस, खुदाए सलूस, रब्बे करीम, रब्बे आलमीन, हय्युल कय्यूम, खुदा का बर्रा, खुदा ताला का बेटा, वो शागिर्दों को दिखाई दिया और क्या कहने लगा? जरा देखें। फिर वो 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, जी, और उसने उनकी बेइज्जती दी और सख्त दिली पर उनको मलामत की। वो लोग जो आज भी बेइत्तेकादी का शिकार है, खुदा मलामत करता है। शागिर्द रोटी खान रहे तो ये सोते आ गया, जाहिर हुआ। कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि इतने बड़े बड़े मौत से यीशु मसीह ने उनके सामने किए, और यीशु मसीह ने कहा था मैं जीवित हूं। उन्होंने शागिर्दों को यकीन करना चाहिए था, शागिर्दों को ये बात याद रखनी चाहिए थी। यीशु ने कहा था भाई, यीशु ने जमीन पर जिंदगी में जो जो कहा वो सब कुछ पूरा हुआ है, ये भी पूरा होगा। लेकिन इस बात पर पूरा ईमान खवातीन का था। वो चली गई और जाकर बड़ा मौसा उन्होंने देखा और खबरें दी। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, जी, उन्होंने उनका यकीन ना किया। आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अक़वामें हैं जो इस बात का यकीन नहीं करते कि यीशु जी नहीं उठा, और बहुत सारे मज़ाहब इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा।
पाई है। बहुत सारे लोग इस बात का इकरार करते हैं। दुनिया की 7.5 अरब से ज्यादा आबादी है, जिसमें से सबसे ज्यादा आबादी अरबों की तादाद में मसीहियों की है, जो इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो यहां नहीं है, कब्र उसकी खाली है। मैं ये सोच रहा था कि जब यीशु मसीह को कब्र में रखा, जब मेरे मसीहा ने शरीर के ऊपर अपनी जान दी, तो रोमी सिपाही, रोम की हुकूमत, यहूदी, फकीही, फरीसी, बुद्धिस्ट और उस वक्त के तमाम लोग बड़े हैप्पी थे, बड़ी खुशी मना रहे थे कि यीशु मसलूब हो गया, वो मर गया है, वो दफन हो गया है। और एक बहुत बड़ी सोच दुनिया की कि अगर मसीह ना जी उठता तो वो सारी प्रेडिक्शन, वो अंबिया अकराम की पेशगोइयां और सबसे बढ़कर मसीह खुदावंद की जुबाने मुबारक से निकले हुए अपने अल्फाज, वो अगर पूरे ना होते, यीशु जी ना उठता, तो वो सारे काम, वो सारी प्रेडिक्शनें वो मनसूख हो जाती। और आज मसीही बदमला ये ना कहते कि हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। और जब सब लोग इस बात के लिए खुशियां मना रहे थे कि वो मर गया है, इतवार के रोज क्या हुआ जरा सुनिएगा। चंद बातें जो बड़ी अहम और बड़ी खास है, तो से सुनिएगा। इन हकायक और वाक़यात का ऐलान है जो दरअसल वाक़या रूनुमा हुए, और ये किताबें मुकद्दस की मरकज़ी और नहायत बख्श, नजात बख्श तालीम है और कलीसिया का नाकाबिले तर्दीद तारीखी वाक़या है। वो क्या? गोया मसीह का जिंदा होना हमारे ईमान की बुनियादी कड़ी है। और लिखा है, और यूं जदीद दुनिया की तारीख फरिश्तों के इस ऐलान से हुई। फरिश्तों ने ऐलान किया, जदीद दुनिया की तारीख में फरिश्तों के इस ऐलान से यह शुरू हुई कि वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहे के मुताबिक वो जी उठा है। और ये दिन, तवज्जो फरमाइएगा, ये दिन इब्ने खुदा की नाकाबिले तस्खीर फतूहात का दिन है। ये दिन इब्ने खुदा की नाकाबिले तस्खीर फतूहात का ऐलान और किताबे मुकद्दस की पेशगोइयों की तकमील का दिन है। आज का दिन, इतवार का दिन, और ये दिन मसीह के इरशादात, मसीह के यानी वो इरशाद जो मसीह ने जमीन पर फरमाए, ये दिन मसीह के इरशादात और खिदमत और काम के साबित ठहराने का दिन है। क़यामत मसीह इस वाक़या का इजहार और इंकिशाफ है कि मसीह जिंदा है। और लिखा है, गो वो मर गया था, लेकिन अब वो क्या है? जिंदा है। और उसने जिंदा होकर हमारी जिंदगी से मौत के खौफ को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी फतह है जो मसीह यीशु ने पाई है, बहुत बड़ी फतह। उसने मौत को